हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मु हूँ सत्य। मु आरंभ करबा जाऊँगी डेली ब्लॉगिंग बा ब्लॉग 2-3 दिन थरे आसी पारे, डेली कोई हबनी। मु ब्लॉगिंग करी तो मु आम गाँव रे सेकंड ब्लॉगर हेबी, कारण आम गाँव रे आ गोटे ब्लॉगर भी अच्छी। तो मते काई केजानी इंटरेस्टिंग लागला ए थिंगटा, माने ब्लॉगिंग करबा गोटे भल जिंस होई पारे। तो मु ब्लॉगिंग करबी, देखिबा मो सहित कौन होची। माने मोर स्वप्न अछि कि गोटे यूट्यूबर हेबा पई, माने फैन फॉलोइंग भलो थिबो। तो सेति मु ब्लॉगिंग करची। तो देखिबा मो सहित कौन होची। मोर एडा फर्स्ट ब्लॉग, मा केबे ब्लॉगिंग करिनी। तो मु आज रे ब्लॉग रे हम छात पर कौन कौन अछि से जिंस देखिया पई जाउची। तो मु बहुत अटकुची, मु जानी पारछि मु बहुत अटकुची। मु भलसे ब्लॉगिंग कर पारनी। आपण माने को भी मो ब्लॉग भलो लागि पार न थाई पारे, कारण मु फर्स्ट टाइम ब्लॉगर। आ मु किछि एडिटर को ठारू कि किछि ब्लॉगर को ठारू किछि भी माने मु सपोर्ट पाइनी। मोर फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करछि। तो देखिबा मो ब्लॉग टा केमिति जाउची। आज जदि आपण मानको मोर ए ब्लॉग टा भल लागि थाए तेबे निश्चित लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे आ कमेंट रे निश्चित जणाइबे ए ब्लॉग टा केमिति लागला। मु ओडिया ब्लॉगर। लेट्स स्टार्ट माय ब्लॉग। तो आम छात उपरे कखारु गछ लागिची, पानी कखारु गछ लागिची। मु फास्ट रु कहिथिली मु माने गछ उछ देखि आम छात उपरे कोन हेइची, कोन माने आजी नुहे आम छात उपरे कोन कोन अछि, कोन सब करा जिवो, सब विषय में आपन को ब्लॉगिंग करिकी कहिबे। तो ए ब्लॉग रे आपण जानि परथिबे आम छात उपरे रे गछ लागिची, बहुत सारा गछ लागिची। देखि परथिबे डिफरेंट टाइप रो गछ लागिची, बहुत गछ भी लागिची। एपर साइड रे तो पूरा जंगल। तो गछ लागिची केमिति, सीमेंट रो गोटे स्ट्रक्चर माने मॉडल बना जायछि। ताको पार्ट पार्ट रे डिवाइड करा जायछि। एउडू एते बाटो गोटे पार्ट, पुनी एउडू ए जो सागो पड़छि ये भी गोटे पार्ट। ता देहरे पसछि माटी, माटी ऊपर पसछि कंपोस्ट बा काउडंग कंपोस्ट कहले भी चलबो, गोबर खत। तो हमर एपर साइड ब्लॉक रे लागिची पानी कखारु गछ गोटे ऊपर जायछि। मु ऊपर जाई भी आपन देखैबे कखारु गछ एमती बड़ कखारु गछ फूल हेबो, बाकी फुटी नहीं ए पर्यंत। देखि परथिबे तो लागि जेठी भेंडी, किछि झुडंग गछ, आउ एठी लागिची जन्हि गछ। जन्हि गछ केवल एठी लागिनी, अलगा जगह भी लागिची। झुडंग गछ केवल एठी लागिनी, अलगा जगह भी लागिची। आ भेंडी गछ मध्ये एठी लागिनी, अलगा जगह भी लागिची। तो एई सेक्शन रे हमर पड़ची बाईगण भी अल्प अल्प, साग, झुडंग बस एती। कारण जेतोले साग हमर खिया सर जिवो सेतोले एठी बाईगण स्टार्ट हबो, झुडंग भी हेउथो मझे। तापर सेक्शन हमर लागिची भेंडी आ काकुडी। काकुडी रे बहुत भलो फ्रूटिंग होउची। आपन को एडी गुटे देखै परिबे एमती। ये बहुत छोटे छोटे, बाकी हमर घर को डेली 7-8 काकुडी जाउची। एठी गोटे बड़ काकुडटा अछि, बोधे के देखि नांदी। आपण वीडियो रे शो करछि कि न करछि मु कहि परिबेनी। एबे आपण देखि परते काकुडी भी बहुत भलो होउची। आ भेंडी लागिची, कारण दीटा एथिबा लागिची जेतेबेले ए जो काकुडी गुडा तळको माडियो, आमे तळु पाई परिबा काकुडी। आ भेंडी गुडा ऊपर आमे पाई परिबा। एबे भेंडी रे तो फ्लावरिंग किछि हेइनी, बाकी काकुडी हेइची। काकुडी रे फ्लावरिंग होउची, डेली 7-8 टा बारची। तो एउडू एत्ती बाट लागिची हमर काकुडी आउ भेंडी।
ତାପରେ ଏପଟରେ ଏଉଠୁ ଆଉ ଏ କଣ ଯାଏ ଲାଗିଛି ଜହ୍ନି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଉପରେ। ଜହ୍ନି ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଲାଗିଛି ବହୁତ ଗଛ, ବହୁତ ଭଳିଆ ହେଇକି ପଡିଛି। କାକୁଡି ବି ବହୁତ ଭଳିଆ ହେଇକି ପଡିଛି। ଜହ୍ନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟଟି ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଜହ୍ନି ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଆଉ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯାଇନି। ଆଉ ବି ଏଠି ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ, ମାନେ କାକୁଡି ଗଛ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଜହ୍ନି ମିଳିଆ କମ୍ପଲସରୀ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ବ୍ଲକ ରେ ଏଉଠୁ ସେତିକି ବାଟ ଲାଗିଛି ଏଇ ଝୁଡଙ୍ଗ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ। ବାଇଗଣ ସବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଗଛ। ଝୁଡଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଧରିଛି। ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏଠି ବାଇଗଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ବାଇଗଣ ଗଛ। ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛଟା ଏପଟ ବ୍ଲକ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଝୁଡଙ୍ଗ ଗଛ। ଆଉ ଇଏ ବ୍ଲକ ଏଉଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଦେଖାଉଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଲଙ୍କା ଗଛରେ ବୋଧେ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି, କହି ପାରିବିନି। ତ ଏଥିରେ ଏତେ କିଛି ଖାସ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେବେ, କାରଣ ଏଉଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସେଇଠି ଯାଇଛି, ସେଉଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ସେଠି ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହୁଛି। ତ ଏଠି କେବଳ କାକୁଡି, ଜହ୍ନି ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ କାକୁଡି, ଜହ୍ନି ତ ଏଠୁ ବାହାରିନି, କାକୁଡି ବହୁତ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଉଠୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ, ସେଉଠୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ। ତ ଏଠୁ ବହୁତ କାକୁଡି, ଜହ୍ନି ବାହାରୁଛି। ଏପଟ ସାଇଡରେ ବହୁତ କାକୁଡି ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ଜହ୍ନି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଛାତର ଭିଉ ଏଇ ଉପରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି ହେଇଛି ଆମର ଛାତ ଉପରେ ରୁଫଟପ୍ ଫାର୍ମିଂ। ତ ପାଣି ଗଛଟା ଏଇ ଆସିଛି, ହେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଜମାରୁ ଧରିନାହିଁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଧରୁଛି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ସେପଟ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଠି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରୁ 3ଟି ମନ୍ଦିର, ଆମ ଗାଁର ମେନ୍ 3ଟି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଏଠି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ତ ସିଢି ସାରା ଲାଗିନି, ମାନେ ଚଢି ଆସିଛି ଜହ୍ନି ଗଛ ଗୁଡା, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ। ଏଇଟା ଛାତ 2 ତାଲା ଉପରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ନା, ତଳେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇଛୁ। ବାକି ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିନ୍ଦାସ ନଜାରା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ବାକି କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଭିଡିଓ। ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କତିକି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଯଦି ଏଡିଟ କରିହବ କୋଉଠି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। That's it for today. Thank you.